केमती कौन लगिला ड्रेस केमती ड्रेस लागुची भल लागुची जय जगन्नाथ भाई आपन स्वागत करछि आरके रवि ब्लॉग्स को हम वर्तमान बाहर पड़छि रेडी हेगरे हमर जति ओई दुकान स्टाफ अछि समस्त भोजी करछि चलन देखिबा आज कोन कोन दिन रे होछि चलन मु वर्तमान आसी पहुँचे देरासर को जगार भोजी हो चलन जा देखा भितर जा कौन कौन आयोजन हो गला भी बर्तमान जाने आम आइला डेरी हो देखा जाओ कौन हो बर्तमान चिकेन पकड़ा माछ छणा हो जाए बर्तमान खाइबी आमर साउंड बॉक्स भी आसी पहुँची जाइए खाली बाजू आउ टे गला आसिक सब एता हो कृष्ण भाई कौन थेला आलू कौन मागना ना आलू कटाकटी चल बर्तमान बाहर पड़ो डीएसएल आने डीएसएल आम आना ही ना डीएसएल आना अधूरे रोसे बाकी अच्छे रोसे सरला आडजस्टमेंट काम चलता से स्त्री लोकटा मागिक नहीं डरालिया टीम को आम तो सर्टकट काम चलाऊ कि कम पैसा जाऊ से आम आई 10,000 खर्च हो मुझे टका 5,000 जी पीला गोटे भल से पीला हम ना कम 10 टका 20 टका पीला हो कि तार 60 टका स्पेशल गेस्ट पळी आसले टिके डेरी हला आसिया को एले बेले पळी आसले कौन पचारि बोली कहे देखिया भाई को जगह आसते भवानीपटना केते वर्ष वाला कौन गले जॉब फब कौन कर भोजी भोजी कौन प्लानिंग थिला ना बुलिया पे
बोला ଜାଗା ହେଲାନି ସେ ବୋଟ୍ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଆମର କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଅଛି। ଭଲ ଅଛି। ଏଇଟା ଆଗରୁ କେତେବେଳେ ଆସିଥିଲେ ନା ନା ଆଗରୁ ଆସିଥିଲି, ମୁଁ ପଢ଼ାପଢ଼ି କଲା ଟାଇମ୍ରେ ବି ଆସିଛି। ଆମ ଛୁଆ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗିଲା। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଡକ୍ଟର ଅଜିତ କୁମାର। ଡକ୍ଟର थैंक यू सर। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେରାସ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏখানে ଡ୍ୟାମ୍ଟା ଅଛି ଆଉ ପାଣି ଟିକେ କମି ଯାଇଛି। ଆଉ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଦେଖିବା କେମିତି କ'ଣ ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଟାଇପ୍ର କେମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମର ତ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପଚାରିବା କଥା। ତାପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଯାହା ବି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ 2-4 ଜଣଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଡେରାସ ଡ୍ୟାମ୍ଟା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚଳିଗଲେ ଚାଲନ୍ତୁ। ସେଠି ଭାଇ କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଟିକେ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଟିକେ ପଚାରିକି ବୁଝିଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ପାଣି ପାଖରେ ଅଛେ। କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ଡେରାସ ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ କ'ଣ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ନା ଆଉ କ'ଣ ଭୋଜି ଫୋଜି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିଲେ? ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ଆଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆ ରହିଯାଇଥିଲା ତାର ଟିକେ ବାଇକ୍ ନେଇଯା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲ। ବାବୁ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା? ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୋଉଠି ଆସିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା କ'ଣ? ଘର କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା? ସୌମେନ୍ଦ୍ର। କୋଉଠି ଆପଣଙ୍କର? ପିପିଲି। ଆପଣ ପଢୁଛନ୍ତି କୋଉ କ୍ଲାସରେ? ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ରେ। ପାଠ ପଢାପଢି ଭଲ ଚାଲିଛି? ମାନେ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା? ନଜାରା। ହଉ ବାବୁ, ହଉ ବାବୁ ଟାଟା ଟାଟା। ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଚାଲିଲା ଆଉ ଏଇখানে ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ଅଛି। ଆର କେତେ ଟଙ୍କା କ'ଣ ରେଟ୍ ଅଛି ଯାଇକି ପଚାରିବା। କେଉଁ ଜାଗାରେ ଟିକେଟ୍ କୋଉଠି କାଟିବାକୁ ପଡୁଛି? ନା ଟିକେଟ୍ ଏଇଠି କୋଉଠି କାଉଣ୍ଟରଟା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଥିବ ନା, ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର ସେଇଠି ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ ବାହାରିଗଲା। भाई मैंने आम बुलाबुली सरीगला। आपने देखिपारे कौ टाइप केमती कौन बाइक देले 4-5 जन को पचारू केमती कौन लगे समस्त तो कहले। चलतु आम जा वीडियो यदि भल लगे लाइक करदे, शेयर करदे, सब्सक्राइब करदे। जय जगन्नाथ।